الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة بقرہ اعتبار مضمون سلوری سیوا اولیسا شپگ نوی آیات پورے و 96 آیات او آغا دریو بابونو باندے تقسیم ہوا اول باب آیات نمبر 20 پورے او باغے کے بعد دا آغا دریو ڈلو چاہا سورت فاتحہ کے تیرے شیوے مخ کے آیات کے دو متقیان و درے صفات آغا بیان شو اس دے آیات عنوان دے ذکر دو صفاتو دو مؤمنانو ذکر دو صفاتو دو مؤمنانو او چونکہ من پرون ویلیو اصل صفات آغا دادری دی او دیتا نور ٹول بیارا جی دی اس دا دو صفات چی دی دائی جدا راڑل اگر چی دا دوار صفتنا یؤمنون بالعیب کے داخلو بیائی راڑل نچی بیائی راڑل ندا خو تقرار راغے بیاوی ندا تقرار ندے دیتوی تخصیص بعد تعمیم تخصیص بعد تعمیم او دا پا یو حکمت باندے کی دلتا سے حکمت دے دلتا رد دے تعریضاً یعنی اشارتاً پا یہود او ناسوارو امام قرطبی آوئی چکل یہود او ناسوارو دا آیات وارد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون چکل دا آیات اغی وارد نو اغیوی دا خمونگا یو کنا ایمان بالغیب زمونگا دے موزو مونگا کاؤ او خرچوں پا دین باندے منگا کاؤ نو اللہ دا اغی دا رد دا پارے و تسریح کئی چھ تاسو قرآن نمانے مخ کی کتابونوں کے بعض مانے او بعض نمانے او آخرتم نمانے تاسو ایمان شرعی نشتا او دیتا ویلکی کی تشریح دلترد دے پا یہود او ناسوارو والذین یؤمنون بما انزل الیک مومنان متقیان خو آغا خلق دی متقی بچاتا ہوئی دیوی من متقیانی واللہ وینا تغیرت کی گرا والذین یؤمنون بما انزل الیک متقیان خو آغا خلق دے چاہی یقین کئی بما پاغبان دے انزل الیکا جنازل پریشوی دیتا تا
बेमा माना अगटोल वही जलीबी का वही खफीवी फागे बांधे यकीन कई उन्जिल इलैका चिदा नाजिल क्रैशी देता था इंजाल नजूल इंजाल चूंकि दायातुन पवासिता दे जिब्रील अलैहिस्सलाम राजी न जिब्रील अलैहिस्सलाम खुफ़का तराकुजी की करा न ज़का द कुरान आयातुन ते इंजाल उन्जिला नजूल माना खतरातल नजूल और दा नजूल यो माने पूरे खास थे बरा न पखका तराकुजेदल बिमा उन्जिल इलैका बिमा आटुल वही चिनाजी नाजिल कैशवेदता था इलैका दा ईमानियातों के दाखिल लेकर वल्लज़ीना मोमिनान आव खलक दी युमिनूना बिमा उन्जिल इलैका चाह यकीन कई आगा वही चिनाजिल कैशवेदता था इलैका ता तनाजिल शेदा वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक वमा उन्जिला और आगा सोच मख्के नाजिल शेदी मिन क़ब्ल का आज नाजिल शेदी मिन क़ब्ल का आस्ताना मख्के तौरात दे इंजील दे ज़बूर दे सहीफ़ी दी इजमाली तौर बमन गवायु कि अल्लाह सद बरन नाजिल करी दी कागा किताब दे कागा सहीफ़ी दी कागा वहीदा कागा तौरात दे कागा इंजील दे कागा ज़बूर दे कागा सहीफ़ी दी मुंगा आगा मनु इजमाली ईमान चिदा टोल द अल्लाह द तरफ हो बस मुंगा दा मनु चे तौरात दा अल्लाह बरहक किताब दे और अल्लाह पर मूसा अलैहिस्सलाम बांधे नाजिल खड़े हो इंजील बरहक किताब दे और अल्लाह मूसा ईसा अलैहिस्सलाम बांधे नाजिल खड़े हो दागुंगा बनू उस दे इंदवानो किताब दे वेद दे सिकानो किताब दे ग्रंथ नमो का किताबों न मनु वमा उन्जिला और आगा सच मख के नाजिल शुरू न अगमुंगा किताब दे सहीफ़ी दी न अगमुंगा मनु तासो न मनई बाज़े मनई और बाज़े न मनई न तासो जान तो मोमिनान मुआए चमंगा मुत्तकियानी दाऊं बाई रद्द कना वमा उन्जिला मिन क़ब्ल का और आज नाजिल क्रैशो मिन क़ब्ल का स्ताना मख्के चे सनाजिलो अवहम मंगमनु व बिल आखिरत हम युकिनून और दई पा आखिरत बांधी यकीनुम साथी व बिल आखिरत हम युकिनून और दई पा आखिरत बांधी यकीन साथी दावा बिल आखिरत हम युकिनून युमिनून बिल गैब के दाखिल ले ब्याजल ज़िक्र का दसद पारा दरद यहूदो आगशान क़यामत न मनो संच कुरान हुई अगई को क़यामत मनो खुजान दपारे जहन्नम न मनो जान दपारे जन्नत और जान ते जन्नत टेकदारा हुई
مړه مونږه پلاران نیکان خو خلق تیر شوی مونږ لا اور چته دې مونږ وټول جنت ته ځو منی خزان د پاره جنت په داسې طریقې مانو الله وینا خان کامل متقی کامل مومن با سوقوی چاغه په آخرت باندې هم یقین کوي رد په یهودو خود خپل مشران ناوریدي چې قیامت شته او قیامت وي نو غي قیامت معنا خدا سے نه معنا څنګه چې قران وایي ځان نه په حساب کتاب شروع کړو وبالآخرت هم یوقنون او دای په آخرت باندې هم یقین ساتي قیامت معنا خود قران په طریقې نه معنا او کوم سړی چې په آخرت یقین ساتي نو دا متقی دی او تاسو کو آخرت یقین نه ساتي نو متقیان نه نو ځان د متقیان مو وای اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون واخوی یو آیات پرور وام بس یو درس په ختمی بس غیر چاپیر نه را خبر راغی ان شاء الله اوس سبق او خبر زور سره او تفسیر عزیز هغه ان شاء الله بیا کوخه چې کوم لیکل کوي سو هغه تفسیر به ان شاء الله بیا کو اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون لګ خبرې کو عنوان د آیات بشارت دنیاوی او اخروی نتیجہ او ثمرہ دنیاوی او اخروی د مؤمنانو ذکر کوي اولئک دغه صفاتونو والا کسان غلا هدن دای په هدایت باندې کلک دی یا غلا هدن معنا دای په لوی هدایت باندې دی مر ربهم د طرف در عبد دینا واولئک هم المفلحون او دا کسان بس دی کامیاب الکاملون فی الفلاح کامل خلق بس دغه دی واولئک هم المفلحون او دې صفاتونو والا دا بچ کی دن کی دی دا الله د غضب نه دا الله د غضب نه دا خلق بچي واولئک هم المفلحون او دا خلق د قران اصطلاح کې فلاح هغه جنت ته وي ګوران ځکه دا کامیاب خلق دي کاملون فی الفلاح قابلون فی الفلاح واولئک هم المفلحون او دا کسان دې صفاتونو والا دا بچ کی دن کی دیدار مصیبت نا دار مصیبت نه دا خلق بچته دې ځای پورې د اول ډلې چې منومن علیهم دا غي پنځه صفات ذکر کړل اول الله کوئیږي په مانند دی ورو بیا ودا قران کامل کتاب دی چې کامل کتاب دی نو کامل کتاب کې بیا شک نه او چې کامل کتاب دی نو دا هدایت ته د پاره د کامل خلقو کامل چاته وي کامل متقی تا الله توي دا کار او کا دعا کوي مأمورات او خلاف نه کوي او الله د سنا منع کړي دا وای منع شي نه داغه نه ځان بچ کوي دا کامل خلق دی او کامل خلق څوک دی الذين يؤمنون بالغیب مومنان متقیان هغه خلق دی اول ایمان بغیب باندې لري دویم عبادت بدنی هم کوي دریم عبادت مالی هم کوي او څلورم مقابل متقیان هغه خلق دی چې د یقین کوي په هغه وحی باندې چې نازل کړی شوی دا تا او هغه څه چې نازل کړی شوی ستانه مخکې او کامل خلق کم دے دای په آخرت باندې اے یقینم ساتي دا آخرت منلو عقیدی تا انقلابی عقیده وي
نو کلا چدا صفات بگی دی اللہ وی اولائکا دغا صفتنو والا کسان ولا ہدن دی پیدایت تیر طرف دربنا و اولائکا دغا صفتنو والا کسان هم المفلحون دادی کامل کامیاب